food challenge, guys. Spicy version. Guys, guys, spicy version, guys. Mabik-bik ba to? Galing naman, guys, Okay, guys. Okay, ta. Ay! Lagi na. Dapat nakatakot lang yan. Ano na? Kaya ano na, skin sa ano? Kanga? Kanga, diba? Basta makado. Guys, mukbang na lang galing amon, guys, Mukbang lang, guys. Nakapoy namin, guys, Guys, guys. Galing, guys, Magbubusa, guys. Mukbang lang galing, honest naman, guys, Guys, tatlo na lang nagbiling, guys, Guys, mukbang, guys. Ganun ang susawin, guys, non-stick, guys, Hindi mapilit, guys, Hindi mapilit, guys. Hindi mukla, guys, Mauna po, klang pinta. Hindi mo yun? Crispy kaayo? Uy, ito tubig. Crispy, ganyan, guys, Makahanggaling. So, kita mo, guys, ang chili, guys. Basta mo na lang, guys, Ano kalaan yan? Makahang, no? Ay, karoon na ito ng sili. Pero mo niya, ibili na ito. Tayo mo na ba? Una na lang, Himayon na ito, himayon. Hindi dapat ma-destroyed ang ano. Tapos ihatag na natin sila ang sili. Huh? Cheese? What is this? Cheese puga. Nami. Ano ni? Cheese kag. Kag balma beef. It's spicy, bro. Ti na mo. Init! Mainit! Sulot ay! Kibot mo tayo. Nice, guys. Sorry, guys. See you, guys. Puga, guys. Kada. O niya pa. Guys, nagdala mo. Sala, guys. Nice.
guys, kakangli guys. Puga guys. Ang kahangli sa tunok ko guys. Ah, sobra kay kakahang guys ah. Hindi puta. Hindi man mo kumusta. May pa ako kakaon. Ito gago ya. May pakakaon na tao. Sili ka may sisunin guys ha. Sarap. Ay, dagdabila. Baka makita ka man. Nakaang hindi si Rina guys ah. Pangay sa kob. Hindi na. May. Yummy. Hindi ha. What the shit? Kasi guys, sito na kung to guys. Napangihita guys. Ano guys oh. Hindi magpakita gago. Ayun yung puta ka ako. Si puta ka. Tapos na. Baila na na. Thank you guys. We start again guys. We had this. Hindi nagat na guys. Oh. Nago. So guys, isa naman guys mapatulok guys ah. Tulok na siya. Okay guys, nami guys ha. Hindi puta na ako. Guys, Guys, ano guys? Dynamite guys, dynamite. dynamite guys, kaya nagapok ka mong cellphone guys. Oh guys, nawasa ka tong isa naman kasi cellphone guys. Yung bago naman cellphone naman guys. Guys, panita naman naman guys. Tulog pala siya. Pagkita pala siya. Ganyan po naman sa kabata ang ano nga. Kakanta sa guys. Wala muna. Gago ka. Oh guys, na guys oh. Ay, so. Kana guys. Ikaw mauna makaon. Yes oh. Kana. Ikaw makaon kang. Hindi ko guys. Oh. Guys, sili nga may cheese kag may beef guys. Kan ko sa kamart guys. Paldo guys oh. Bukita. Guys, paldo guys oh. Paldo guys oh, paldo. Tama sili guys. Okay, hindi pa itulok pala. Kan ko guys oh. 3, 2, 1. Kang na.